بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے محبت دل کا سکون پارٹ 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اقرار میری دوست نور، مجھے اس کی بہت فکر ہے، مریم اداس ہو کر بولی تو اقرار نے رنگ پاکٹ میں رکھ دی اور مریم کو سینے سے لگا لیا۔ میری جان فکر مت کرو، نور کو سارم جلدی لے کر آئے گا۔ ہیلو مسٹر، یہ تم میری اداسی کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ نور نے اقرار کے خسار سے نکل کر کہا۔ مریم آپ غلط سمجھ رہی ہے، اقرار کے گھبرا کر کہنے پر مریم ہنس دی۔ مذاق کر رہی ہوں، مریم ہنستی ہوئی بولی تو اسے دیکھ کر اقرار نے بھی ہنس دیا۔ نور میری جان میں آ گیا۔ سارم دروازہ کھولتا ہوا روم میں انٹر ہوا تو اسے نور کہیں نظر نہیں آئی۔ نور کہاں ہو تم؟ نور، وہ زور زور سے نور کا نام لے کر نور کو روم میں دیکھنے لگا۔ وہ جلدی سے بالکنی میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ بالکنی میں گیا، سارم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نور بالکنی میں پڑی چیئر پر بیٹھی بیٹھی ہی سو رہی تھی۔ بالوں نے اس کا چہرہ چھپائے رکھا تھا۔ سارم ایک ایک قدم لیتا نور کے پاس آیا اور اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ آرام سے سو رہی تھی۔ سارم نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور اب اس کی نظر نور کی گردن پر پڑی، جہاں ایک چھوٹا سا تل تھا۔ وہ تھوڑا جھکا اور نور کی گردن پر لب رکھ دیے۔ نور ایک دم اٹھ گئی اور جیسے ہی نور کی نظر سارم پر پڑی جو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا، نور نے سارم کو دھکا دیا تو سارم ذرا بھی نہ سرکا۔ دور ہٹو، دور ہٹو مجھ سے، نور چیخ کر بولی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب آنے کی؟ نور چیئر سے اٹھ کر بولی، جان دور رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سارم نور کے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں سارم خان، نفرت۔ نور غصے سے بولی، ہاں ہاں، نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ سارم نور کی بات پر زور سے ہنسا تو نور چہرہ مڑ گئی۔ جلدی تیار ہو جاؤ اور نکاح ہے ہمارا۔ سارم نور کے پاس آتا بولا تو نور کو جیسے آگ لگ گئی نکاح کا سن کر۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی سارم خان، نور غصے سے بولی اور روم میں جانے لگی کہ سارم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو نور زور سے سارم کے سینے سے جا لگی۔ کیا نکاح نہیں کروں گی؟ بولو۔ سارم نے نور کو بالوں سے جکڑ لیا۔ آہ، نور کی چیخ نکلی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو، نکاح نہیں کروں گی؟ سارم چلایا۔ ہاں، نہیں کروں گی یہ نکاح سارم خان، نور ڈٹ کر بولی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو نور۔ سارم نے نور کے بالوں میں چہرہ چھپا کر سرگوشی کی، چپ چاپ تیار ہو جاؤ ورنہ کیا سارم خان، ورنہ کیا مجھے مار دو گے؟ تو مار دو، نور چیخ کر بولی۔ نہ میری جان، میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ اچھا یہ بتاؤ تمہاری ماما کہاں ہے اس وقت؟ نور اپنی ماں کا سن کر تڑپ اٹھی اور سارم کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے میری ماما؟ نور سارم کا گریبان جھنجھوڑ کر بولی، تمہاری ماما ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نکاح نہ ہوا تو وہ سارم نے وہ کو لمبا کھینچا اور نور زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ تم دھمکا رہے ہو مجھے؟ نہیں جان، چلو میں تمہیں پروف دکھاتا ہوں۔ سارم نے موبائل نکالا اور کال ملائی۔ بات سنو، مار ڈالو آنٹی کو۔ یہ سنتے نور تڑپ کر اٹھی۔ خان، میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ سارم اس کی بات پر مسکرایا۔ آنٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سارم حکم دیتا کال کٹ کر گیا۔ چلو باہر، شاپنگ بیگ میں لہنگا رکھا ہے، پہن لو اور تیار ہو جاؤ، وہ نور کا گال تھپ تھپا کر بولا اور باہر چلا گیا۔ نور سن ہوتے وجود کے ساتھ ڈریسنگ روم میں گئی چینج کرنے۔ سارم 1 گھنٹہ بعد آیا تو نور دلہن بنی شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ سارم اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا، اسے اپنے خسار میں لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، قربان جاؤ تمہارے اس روح پر۔ سارم نے اس کی تعریف کی اور نور کو اپنے خسار سے نکالا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لے آیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور اس طرح نور اب نور سلیمان سے نور سارم خان بن گئی۔ سارم کے کچھ دوست نکاح میں شامل تھے جو نکاح کے بعد جا چکے تھے۔ نور سارم نے نور کو کندھے سے ہلایا جو اپنی قسمت پر بیٹھی ماتم کر رہی تھی۔ نور سارم نے نور کو ذرا زور سے کاندھے سے ہلایا تو نور ہوش میں آئی۔ نور روم میں چلو، آرام کر لو، سارم پیار سے بول اٹھا۔ نور نے ایک زناٹے دار تھپڑ سارم کے منہ پر دے مارا۔ چپ گھٹیا ذلیل انسان، نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ سارم کو نور کی اس حرکت نے حیران کر دیا۔ میں خود کو مار ڈالوں گی پر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، نور کہتی کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے بھاگنے پر سارم ہوش میں آیا اور نور کے پیچھے لپکا۔ نور رک جاؤ، سارم نے اسے روکا پر نور تیزی سے اوپر بھاگی اور دروازہ بند کر دیا۔
नूर दरवाज़ा खोलो। सारिम ऊपर आया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, पर नूर ने दरवाज़ा नहीं खोला। नूर अब कमरे में इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई चीज़ इसे मिल जाए जिससे वो खुद को ख़त्म कर सके। उसने अलमारी खोली और चीज़ें इधर उधर करके अलमारी में देखने लगी कि आखिरकार इसे एक बोतल नज़र आई। इसने वो बोतल निकाली और इसमें से गोलियां निकाली। वो नींद की गोलियां थी जो सारिम रात को लेकर सोता था। नूर ने 5 गोलियां हाथ में ली और जैसे ही खाने लगी, सारिम ने इसके हाथ से सारी गोलियां फेंक दी। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, जोर से दहाड़ी। क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, सारिम ने नूर को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। अगर आज मेरे पास रूम की की ना होती तो तुम, उफ, मैं सोचना भी नहीं चाहता। सारिम बालों में गुस्से से हाथ फेरता हुआ बोला। हाँ तो मर जाने देते मुझे तुम। नूर सारिम का गिरेबान पकड़कर बोली। बकवास बंद करो अपनी, सारिम ने नूर को धक्का देते कहा। नूर लड़खड़ा कर जमीन पर गिरी। बहुत शौक है ना मरने का तुम्हें? नूर का जबड़ा जोर से पकड़कर सारिम घुर्राया। आज ऐसी हरकत कर ली, अगर फिर से ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? वो नूर का जबड़ा झटका लंबे लंबे डग भरता रूम से निकल गया और पीछे नूर फूट फूट कर रो दी। हया, तुम्हें पता है कल स्पेशल डे है। स्पेशल डे? मीर, कल क्या है? हया जो मीर के कांधे पर सर रखे मीर के साथ मूवी देख रही थी, मीर की बात पर सर उठाकर मीर से पूछने लगी। जी जान, स्पेशल डे? मुझे भी बताइए कौन सा दिन है कल? वो कल बताऊंगा, आप तैयार रहना। मैं तुम्हें ऑफिस से फ्री होकर पिक करूंगा। पर जाना कहाँ है मेरी जान? सरप्राइज है, अब मोहतरमा वेट कर ले कल तक। ठीक है मीर। मीर के कहने पर हया मीर के सीने पर सर रख कर आंखें मूंद गई और मीर मूवी बंद करता हया के बालों में प्यार से उंगलियां चलाने लगा। टक टक। इकरार जो सो रहा था दरवाजा बजने पर उठा और दरवाजा खोला, पर कोई भी नहीं था। इकरार समझा इसका वहम है। वो दरवाजा बंद करता दोबारा सोने के लिए बेड की तरफ मुड़ा, पर जैसे ही वो बेड पर लेटने लगा दरवाजा फिर से बजने लगा। इकरार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। कौन है? इकरार बाहर निकल कर बोला, पर कोई जवाब ना पाया। जवाब ना पाकर वो दोबारा रूम में आया और दरवाजा बंद करके जैसे ही मुड़ा, इसका रंग पीला पड़ गया। दरवाजे से चीखा। सामने एक सफेद रंग के कपड़ों में एक चुड़ैल खड़ी थी। लंबे बाल, खौफनाक चेहरा और लंबे नाखून और मुंह से खून बहता हुआ वो एक खतरनाक चुड़ैल लग रही थी। वो अब धीरे धीरे इकरार के करीब आ रही थी। इकरार पीछे कदम बढ़ाता दरवाजे से जा लगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो चुड़ैल हाथ में चाकू लिए इकरार को कह रही थी। न न न न, नहीं, जाने दो मुझे, देखो मुझे जाने दो, इकरार ने डर डर कर कहा और थूक निगल कर चेहरे पर आए पसीने को साफ किया। वो चुड़ैल जैसे ही इकरार की तरफ भागी, इकरार दूसरी तरफ से भागा और बेड पर चढ़ गया और तकिए से चुड़ैल पर वार करने लगा। वो चुड़ैल अब बेड के तरफ भागी इकरार को पकड़ने के लिए। इकरार ने गुलदान उठाया उसे मारने के लिए, तो वो रुकी। नहीं नहीं इकरार, रुको, मैं हूँ मरियम। इकरार, मरियम। इकरार मरियम की आवाज सुनता रुका और गुलदान रख दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मरियम पेट पर हाथ रख कर हंसने लगी और इकरार इसके पास आया और खड़ा हो गया। मरियम अब भी हंस रही थी। इकरार इसे देख रहा था। मरियम इकरार को यूं देखता पाकर जल्दी से जमीन से उठी। मरियम, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इकरार कहता मरियम के पीछे भागा और अब मरियम आगे आगे और इकरार उसके पीछे पीछे। रुक जाओ मरियम। मरियम हंसती हुई भाग रही थी। अचानक इसका पैर मुड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि इकरार ने उसे पकड़ लिया। अब वो इकरार की बाजुओं में थी। आखिर आप पकड़ी गई, इकरार मुस्कुराता हुआ बोला। मरियम ने नजरें झुका ली। इकरार मरियम को सीधा करता हुआ बोला, यार मरियम तुम यहाँ कैसे आई इस टाइम? इकरार खुद को नॉर्मल करता बोला, ड्राइवर के साथ। मरियम झट बोली, और मेरे रूम में कैसे आई? बालकनी से। इकरार पूछने पर मरियम ने इसे बताया तो उसकी हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गई। क्या, तुम तो बहुत तोप चीज हो, इकरार हंसता हुआ बोला। तो मरियम भी हंस दी। शादी करोगी मुझसे? कुछ देर की खामोशी के बाद इकरार मरियम के चेहरे पर आती लट को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला। अचानक गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई। तब मरियम गेट के तरफ भागी। मरियम, क्या मैं हाँ समझूं? इकरार भी मरियम के पीछे गेट तक आया।
چاچو سے بات کر لے، وہ کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور گاڑی بھگا لے گیا۔ یاہو! اقرار خوشی سے اچھلا۔ نور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ سارم نے اسے ہلایا اور آواز دی۔ وہ نور کے لیے کھانا لایا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی سارم نے کچھ کھایا تھا۔ وہ آفس بھی جاتا تو بھوکا ہی جاتا تھا۔ نور اٹھو! سارم نے پھر سے نور کو ہلایا تو نور سارم کے گلے لگ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سارم نے اس کے بال سہلانا شروع کر دیے۔ بس کر دو میری جان، دیکھو رو رو کر تم بیمار پڑ جاؤں گی۔ وہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ نور خاموشی سے اپنے معجزہ خدا کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ نور کے ایک ٹک دیکھنے پر سارم آنکھ دباتا ہوا بولا۔ وہ سارم سے دور ہوئی۔ سارم مسکرا دیا۔ ایک بات مانیں گے؟ نور سارم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ جی جان کہیے، یہ بندے ناچیز حاضر ہے آپ کے خدمت میں۔ ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کر وہ بولا۔ نور سارم کے قریب آئی اور بولی، مجھے طلاق دے دے۔ نور کی بات پر سارم کا خون کھول اٹھا اور اس نے نور کو بالوں سے جکڑا اور اس کے سر تھوڑا اونچا کیا۔ جان، میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ فضول بکواس مت کرنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرے صبر کا امتحان مت لیا کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ چلو آج ایک الگ طریقہ استعمال کرتا ہوں، شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ وہ اٹھا اور دروازہ لاک کرتا ایک ایک قدم لیتا نور کے پاس آ رہا تھا۔ نور کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ پیچھے ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سارم جیسے ہی نور کے قریب آیا، نور کھڑی ہو گئی اور دیوار سے چپک گئی۔ سارم نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور ایک ہاتھ نور کی کمر میں ڈالا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ نور نے آنکھ بند کر لیے۔ کیا ہوا؟ بس اتنا ہی زور تھا؟ سارم نے نور کے کان میں سرگوشی کی تو نور اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اوف جان، اس نازک ہونٹوں پر ظلم مت کرو۔ سارم نے نور کے ہونٹ اس کے دانتوں سے آزاد کراتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر اس کے گال کو انگلی سے سہلانے لگا۔ سارم پلیز، نور دور ہوتی ہوئی بولی۔ سارم نے اسے اور قریب کیا اور اس کے گالوں کو پیار سے چھوا۔ نور کا دل اچھل کر باہر آنے کو ہو گیا۔ پھر طلاق کا بولوں گی میری جان؟ سارم اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ نہیں بولوں گی، نور جلدی سے بولی۔ ڈسٹ لائک اے گڈ گرل۔ سارم اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا۔ چلو کھانا کھا لو۔ سارم کہتے ہوئے نور کو خسار سے نکالا تو نور جلدی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا کر جب وہ فارغ ہوئی تو ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو سارم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ انگلیاں مموڑنے لگی۔ اب کیا کھڑے کھڑے سونا ہے؟ ادھر بیڈ پر آؤ۔ سارم بیڈ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تو نور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر سارم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ وہ اٹھا اور نور کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ سارم کی باہوں سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ سارم اس کی بات انسنی کرتا اسے بیڈ پر لٹایا اور لائٹ آف کرتا اس کو سینے میں بیچ کر آنکھیں موند گیا۔ نور نے سارم کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، چھوڑو۔ نور خود کو سارم کے مضبوط خسار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ نور جان، اگر تم باز نہ آئی تو میں بہت ہی برا پیش آؤں گا۔ سارم نور کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا اور پھر سے آنکھیں موند گیا۔ نور نے سارم کی بات پر مزاحمت ترک کر دی۔ السلام علیکم انکل جی۔ ارسلان صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے کہ اچانک آواز پر اخبار چھوڑتے سامنے دیکھنے لگے۔ سامنے اقرار کھڑا تھا، بلیک سوٹ کے ساتھ بلیک شوز پہنے ہوئے تھے اور بلیک چشمہ پہنا ہوا تھا اور بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا اندر آؤ، ارسلان صاحب پیار سے بولے۔ اقرار اندر آیا۔ بیٹھو بیٹا، ارسلان صاحب نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اقرار سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا آپ کا تعارف؟ جی میرا نام اقرار جنید ہے، میں ایک بزنس مین ہوں انکل، اور میں یہاں مریم کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں آپ سے۔ میں مریم سے پیار کرتا ہوں اور اسے خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اقرار ایک ہی سانس میں بولتا گیا۔ انکل، میں اپنی والدہ کو لے کر آتا مریم کا ہاتھ مانگنے، پر میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں۔ میں 14 سال کا تھا جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنے والدین کا بتاتے ہوئے اقرار افسردہ ہوا۔ دیکھو بیٹا، مریم میری اولاد تو نہیں،
پر مجھے مریم سے بہت پیار ہے۔ میں نے مریم کو بہت ناز سے پالا ہے۔ میں نے مریم کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے۔ اگر تم مریم سے پیار کرتے ہو تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا، تب میں مریم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ جب تم اپنی محبت کا کوئی ثبوت دو گے۔ اقرار کی ساری بات سن کر ارسلان صاحب نے اسے اپنی محبت کا ثبوت دکھانے کو کہا۔ ٹھیک ہے انکل، میں اپنی محبت کا ثبوت دوں گا آپ کو، وہ کہہ کر رکا نہیں، اللہ حافظ کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ میں جانتا ہوں تم حاصل کر لوں گے مریم کو، ارسلان صاحب کہتے دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے، اور مریم جو ناشتہ کرنے نیچے آ رہی تھی، اقرار اور ارسلان صاحب کی آواز سن کر سیڑھیوں پر ہی کھڑی ہو گئی اور ساری گفتگو سن کر اچھل پڑی۔ یاہو کہتی دوبارہ کمرے کی طرف بھاگی اور روم لاک کر کے بیڈ پر لیٹی اور اقرار کی تصویر دیکھنے لگی۔ حیا جی، حیا جو شیشے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، میر حیا کو اپنے خسار میں لے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج ریڈی رہنا جان، میں 7 بجے تمہیں کال کروں گا، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ میر حیا کے بالوں میں چہرہ چھپاتا مدھم لہجے میں بولا، کیسا سرپرائز میر؟ حیا نے شیشے میں میر کو دیکھ کر پوچھا۔ سرپرائز بتایا نہیں جاتا جان، میر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو حیا نے اسباب میں سر ہلایا۔ آپ لیٹ ہو رہے ہیں آفس کے لیے؟ حیا خود کو میر کے خسار سے نکالتے ہوئے بولی۔ اف، ایک تو یہ آفس، میر گہری سانس لیتا ہوا بولا تو حیا ہنس دی۔ سارم سویا ہوا تھا، اس نے اپنے سینے پر کچھ بھاری چیز محسوس کی تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو نور سارم کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی اور ایک ہاتھ بھی سارم کے سینے پر تھا۔ سارم اسے ایسے ہی سوتا دیکھ کر مسکرا گیا اور نور کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور خود پھر سے سو گیا۔ نور گہری نیند میں سو رہی تھی۔ دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو اس قدر سارم کے قریب دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ سارم جو نور کے اٹھنے پر خود بھی جاگ گیا تھا، نور کو اپنے خسار سے نکلتا دیکھا تو دوبارہ نور کو اپنی طرف کھینچا۔ نور سارم کے سینے سے آ لگی۔ جان، آج ہی تو تم میرے اتنے قریب آئی ہو، آج پلیز مجھ سے دور مت جاؤ۔ سارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے سارم خان۔ نور اس کے سینے سے سر اٹھا کر بولی تو سارم نے نور کو ایک جھٹکے سے سیدھا لٹایا اور خود اپنے دونوں ہاتھ نور کے دائیں بائیں رکھ دیے اور اس کا فراری کا راستہ بند کر دیا۔ نور تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارم کو دیکھنے لگی۔ جان، پتا ہے تم سے سارم خان کو جنونی حد تک پیار ہے؟ سارم بہکے بہکے لہجے میں بولا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، پھر اس کے گالوں پر باری باری چوما۔ نور کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ چھوڑیے مجھے، لیکن سارم تو آج کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ نور کے بال پیچھے کر کے نور کی گردن پر جھکنے لگا تو نور نے پوری طاقت سے اپنے دونوں ہاتھ سارم کے سینے پر رکھے اور اسے خود سے دور کیا۔ سارم کو بہت غصہ آیا نور کی اس حرکت پر۔ وہ نور کو آزاد کرتا اٹھا۔ چلو اٹھو، سارم دہاڑا تو نور اس کی دہاڑ پر فوراً بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ نور سارم کی بات پر جلدی سے چینج کر کے ڈریسنگ روم سے نکلی۔ سارم کا دل تڑپ اٹھا۔ تم مجھے بالکل اپنے قابل نہیں سمجھتی نا نور؟ سارم نور کو اپنے قریب کرتا بولا۔ سارم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ نور کا دل ایک سیکنڈ کے لیے سہم گیا۔ چلیے، نور خود کو مضبوط کرتی بولی تو سارم کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ آئی اور وہ نور سے دور ہوا اور روم سے نکل کر گیا۔ نور بھی سارم کے پیچھے پیچھے چل دی۔ نیچے سارم گاڑی میں بیٹھا آنکھوں پر چشمہ لگائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گاڑی کے قریب آئی اور گاڑی کا ڈور کھولتی اس میں بیٹھ گئی۔ سارم نے ایک نظر پیچھے بیٹھی نور پر ڈالی اور گاڑی فل رفتار سے روانہ کر دی۔ باہر نکلو۔ وہ اپنے سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ سارم نے گاڑی کا شیشہ نوک کیا۔ نور دروازہ کھولتی باہر نکلی اور سامنے دیکھا تو میر، حیا، مریم اور اقرار کھڑے نظر آئے اس کے گھر کے سامنے۔ وہ مریم اور حیا کو دیکھ کر ان کے پاس جانے لگی کہ سارم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نور نے گھبرا کے سارم کو دیکھا۔ ڈرو مت، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت جلدی تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، وہ کہتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ نور، مریم کی آواز پر نور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی ہو؟ سارم نے کچھ کیا تو نہیں تمہیں؟ وہ سب نور کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے کہ مریم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، نور بس اتنا کہہ سکی۔ تم سب یہاں کیسے؟
سارم نے ہمیں کال کی تھی، میر نے جواب دیا۔ نور تمہارا نکاح ہو گیا سارم سے؟ ہاں، سارم خان نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا اور اب وہ بہت جلدی مجھے اس رشتے سے آزاد کرنے والا ہے۔ کیا؟ نور کی بات پر حیا زور سے بولی اور باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ اگر آزاد ہی کرنا تھا تو شادی کیوں کی؟ مریم بولی، اچھا ہے، نفرت ہے مجھے اس سے، بھاڑ میں جائے وہ۔ پر نور، سارم تم سے پیار کرتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، نور غصے سے بولی۔ نور کچھ بھی ہو لیکن وہ اب شوہر ہے تمہارا، حیا بولی۔ میں اسے اپنا شوہر نہیں مانتی۔ اب تم سب جاؤ، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ حیا کی بات نور کو بری لگی تو اس نے سب کو جانے کا کہہ دیا۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، پر میری بات پر غور کرنا نور، سارم ایک اچھا لڑکا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ حیا جاتے ہوئے نور کو سمجھانے لگی۔ ہاں گڑیا، سارم میرا دوست ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، اس نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم سے زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا سارم کو، پر وہ تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، تبھی یہ قدم اٹھایا اس نے۔ میر نور کو بتاتا چلا گیا اور اس کے پیچھے حیا، مریم اور اقرار بھی چلے گئے اور نور کو ایک نئے امتحان میں ڈال گئے۔ حیا روم میں انٹر ہوئی تو روم کی لائٹ آف تھی۔ ارے یہ لائٹ کیوں آف کر دی؟ حیا سوچتی ہوئی لائٹ آن کرنے لگی۔ وہ ایک دم گر گئی، لیکن اسے چوٹ نہیں آئی کیونکہ میر نے اسے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ لائٹ آن ہوئی اور حیا اور میر پر پھول برسنا شروع ہو گئے۔ ہیپی برتھ ڈے جان، میر حیا کو خسار میں لیتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو حیا مسکرا دی۔ تو یہ سرپرائز تھا آپ کا؟ آج میری برتھ ڈے تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ تھینکس میر، آپ نے بہت اچھا سرپرائز دیا۔ حیا میر کے سینے سے لگ کر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جان، اس سے کام نہیں چلے گا۔ کیا مطلب میر؟ حیا سر اٹھاتی بولی، یار میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر مزید خوشیاں آئے۔ میر میں سمجھی نہیں۔ حیا نہ سمجھی سے بولی، یار تم نہیں چاہتی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو جو ہمیں مما پاپا بولے اور ہمیں خوب تنگ کرے؟ حیا تم سن رہی ہو نا؟ حیا کو خاموش پا کر میر نے اسے مخاطب کیا۔ میر جی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ بابا، حیا کی بات پر میر زور سے ہنسا تو حیا چہرہ میر کے سینے میں چھپا گئی اور بعد میں دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ مریم جی، کیا تم میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلو گی؟ اقرار مریم کو میسج کرتا بولا۔ ہاں ضرور، مریم نے جلدی حامی بھر لی، لینے آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ ٹھیک ہے؟ مریم کہتی کال کٹ کر گئی اور تیار ہونے لگی۔ مریم میں آ گیا، اقرار کا میسج آتے ہی مریم پرس اٹھاتی نیچے گئی۔ گیٹ کے باہر اقرار گاڑی میں مریم کا ویٹ کر رہا تھا۔ مریم کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا تو مریم مسکرا کر گاڑی کی طرف آئی تو اقرار گاڑی سے اترا اور مریم کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ تشریف رکھیے مائی لیڈی۔ اقرار سر خم کرتا تھوڑا جھکا اور ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کر بولا تو مریم چہرے پر آتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اقرار ڈور بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی آئس کریم پارلر کی طرف روانہ کر گیا۔ یہ ہم نے سوچ رکھا تھا، محبت نہ کریں گے ہم، کسی کو دل نہیں دیں گے، کسی پہ نہ مریں گے ہم۔ تمہاری مست آنکھوں نے یہ کیسا حال کر ڈالا کہ یہ دل چیز کیا ہے، مانگ لو جان دے دیں گے ہم۔ اقرار نے گانا سٹارٹ کیا ہم اور مسکراتا ہوا مریم کو دیکھنے لگا۔ مریم اقرار کو اپنی طرف مسکراتا دیکھ کر شرما گئی اور نظریں جھکا گئی۔ اقرار اسے شرماتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ آئس کریم پارلر کے پاس رکے۔ آؤ مریم، اقرار مریم کی سائٹ کا دروازہ کھولتا بولا اور ہاتھ آگے بڑھایا تو مریم اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے نکل گئی اور دونوں آئس کریم پارلر میں انٹر ہوئے۔ مریم تم بیٹھو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اقرار کے کہنے پر مریم نے اسباب میں سر ہلایا تو اقرار آئس کریم لینے چلا گیا۔ سارم بیٹا، سارم صبح گئے رات گھر لوٹا تو مورے نے اس سے اوپر جاتا دیکھ کر روکا۔ جی مورے، میرے پاس آؤ، مورے نے کہا تو سارم ماں کے پاس آیا اور ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور کا کیا ہوا؟ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا، سارم نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا؟ نکاح کیا تھا مورے، پر وہ خوش نہیں تھی، نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے، نہیں رہنا چاہتی وہ میرے ساتھ، اور میں اسے بہت جلدی طلاق کا نوٹس بھجوا دوں گا اس کے گھر۔ سارم ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے اٹھا اوپر کمرے کی طرف چلا گیا۔ مورے کا دل کٹ کر رہ گیا، جو بھی تھا وہ آخر اس کی اولاد تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔
नूर, सारिम तुमसे प्यार करता है, वो अच्छा लड़का है, सोच समझ कर फैसला करना नूर। नूर सोने के लिए लेटी तो मीर और हया की बातें इसके कानों में गूंजने लगी। वो उठकर बैठ गई। नहीं, मुझे नफरत है सारिम खान से, नूर सर झटकती बोली और सोने के लिए लेट गई। ये ले, आ गई आइसक्रीम। इकरार आइसक्रीम लेता हुआ आया तो मरियम को अपनी जगह ना पाकर इसके अल्फाज नहीं रुक गए। मरियम, वो जोर से बोला, सुने, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? इकरार वहीं बैठे लोगों से पूछने लगा। नहीं, हमने नहीं देखा। प्लीज़ गौर से देखिए ना इस तस्वीर को। इकरार परेशान होता हुआ बोला। नहीं, हमने नहीं देखा। मरियम, मेरी जान, कहाँ चली गई तुम? इकरार परेशानी से सर में हाथ घुमाता हुआ बोला। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो, कौन? वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो, बात सुन, लड़की चाहिए तो जहाँ हम कहे वहाँ आ जाना और साथ में 50 लाख रुपये भी लेते आना, और ज़्यादा होशियारी दिखाई तो लड़की को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन तुम हो कौन? इकरार बोला। देखो, अगर इस लड़की को खराश भी आई, तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अबे चुप, देख, ज़्यादा बकवास बंद कर और जैसा कहते हैं वैसा कर। वो आदमी जोर से बोला। देखो, तुम लोग कहोगे मैं वहाँ आ जाऊंगा। शाबाश, आशिक हो तो तेरे जैसा। वो आदमी खबासत से बोला। बकवास बंद करो और जगह बताओ। इकरार दहाड़ा। अच्छा चल, पुरानी हवेली आ जा और ज़रा सी होशियारी दिखाने की भी कोशिश मत करना। वो आदमी बताता कॉल कट कर गया। इकरार भागता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा ले गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, नूर की मम्मा की कॉल आई थी। बेटा, मैं आज लाहौर वापस आ रही हूँ। जी मम्मा, ठीक है, आ जाइए आप। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी अकेली बोर हो रही थी। हाँ बेटा, बात सुनो, मेरे साथ तुम्हारी खाला का बेटा समीर भी आ रहा है। समीर? मम्मा, वो क्यों आ रहे हैं? वो मैं अकेली आ रही थी लाहौर तो समीर कह रहा था कि वो मुझे लाहौर ले आएगा। जी ठीक है मम्मा, मैं फिर खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। ओके बेटा। नूर के कहने पर इसकी मम्मा ने ठीक है कहकर कॉल काट दी और नूर खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी। बरखुरदार, आजकल ऑफिस नहीं आ रहे? खैरियत? सारिम खान नीचे आया तो खाने के टेबल पर बैठे हुए हसन खान, सारिम खान के पापा ने पूछा। जी डैडी, मैं लंदन जाने का सोच रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ ऑफिस संभाल लीजिएगा। ये अचानक लंदन जाने का इरादा कैसे किया तुमने? अरे डैड, मैं वहाँ अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर प्लीज़ डैड, नो मोर क्वेश्चन। हसन खान की बात काटकर सारिम बोला और खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। मोरे इस दौरान खामोश रही। सुनो, मैं आ गया, अब मरियम को छोड़ दो। इकरार पुरानी हवेली पहुंचकर उस किडनैपर को कॉल करता हुआ बोला। शाबाश, आओ आओ, अंदर आओ, इधर इधर, पैसे इधर दो मुझे। वो आदमी इकरार के सर पर बंदूक तान कर बोला। मुझे लड़की ला कर दो पहले। इसकी बात पर इकरार ने इसे मरियम को बाहर लाने को बोला। अरे ओ मोटे, बात सुन, लड़की को बाहर ले आ। वो आदमी अपने बंदे को आवाज़ देता बोला। तो वो मरियम को बाहर ले आया। मरियम, मेरी जान। इकरार तड़प कर आगे बढ़ा। रुक, पीछे हट। इकरार के आगे बढ़ने पर इस किडनैपर ने बंदूक इकरार की तरफ की। इधर पैसे दे पहले। वो आदमी गुस्से से बोला। ठीक है, ये लो पैसे और इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। इकरार बैग इस किडनैपर के हवाले करता बोला। वो आदमी मरियम को एक हाथ से देता और पैसे का बैग दूसरे हाथ से पकड़ता मरियम को आगे किया। लेकिन जैसे ही वो आदमी बैग उठाने लगा, इकरार ने मरियम को कमर से पकड़ा और थोड़ा ऊंचा किया तो मरियम ने एक जोरदार लात इस आदमी के मुंह पर मारी। वो आदमी अचानक हमले पर बौखला कर पीछे गिरा। इसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई तो इकरार ने फौरन आगे बढ़कर बंदूक उठा ली और मरियम को अपने पीछे करता बंदूक इस आदमी पर तानी। उठना मत अपनी जगह से, वरना सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। इकरार किडनैपर को उठता देख फौरन बोला तो वो आदमी वहीं जम गया। तुम सब दूर हटो, करीब आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उस आदमी के गुंडों को अपनी तरफ आता देख इकरार बोला तो सब अपनी जगह रुक गए। चलो मरियम। इकरार मरियम को बोला तो वो तेजी से बाहर भागी। इकरार भी इसके पीछे भागा। पकड़ो, जाओ पकड़ो उन्हें। किडनैपर इकरार को भागता देख चीख कर बोला अपने बंदों से। वो गुंडे उनके पीछे आए। आओ जल्दी बैठो, मरियम इकरार को देखकर बोली। इकरार तेजी से भागता आया और गाड़ी में बैठ गया। चलो जल्दी चलाओ गाड़ी, वो हमारे पीछे है। इकरार फूलती हुई सांसों से बोला। ठीक है, लेकिन ये चलती कैसी है? मरियम बड़ी मासूमियत से बोली। क्या? इकरार के सदमे से चीख निकली। हाँ, मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई है।
उफ मरियम, जल्दी निकलो कार से और मेरी सीट पर आओ। वो जल्दी से निकली और इकरार की सीट पर आकर बैठी। अरे वो रही, जल्दी पकड़ो इनको, वो आदमी चीख कर बोला। इकरार जल्दी से ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी भगा ले गया। भाग गए साले, वो आदमी बंदूक फेंकता हुआ बोला। आज तो बच गए हम। मरियम के घर के सामने जब गाड़ी रुकी, मरियम ने इकरार से कहा, ठीक है फिर उतरो जल्दी, ओके, अल्लाह हाफिज। मरियम को घर छोड़ता जाने लगा तो मरियम ने इसे अल्लाह हाफिज किया और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। इकरार ने मुस्कुरा कर कहा, नो नीड, और अल्लाह हाफिज कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहाँ थी तुम बेटा? वो जैसे ही घर में इंटर हुई अरसलान साहब लाउंज में बैठे नजर आए। मरियम को आता देख अरसलान साहब बोले, चाचू वो मैं इकरार के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, फिर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने? अरसलान साहब ने तड़प कर आगे बढ़ा और मरियम को सीने से लगाते हुए बोले, चाचू मैं ठीक हूँ, मुझे इकरार ने बचा लिया था और पता है मैंने उन गुंडों को मारा भी। हा हा हा, वो बताकर हंसने लगी। शुक्र है कि तुम बच गई मेरी जान, वो इसका माथा चूम कर बोले। इकरार ठीक है? हाँ चाचू परेशान होते हुए बोले। जी वो ठीक है चाचू, मरियम ने जवाब दिया। गुड, जाओ आराम करो। ओके, गुड नाइट चाचू, वो अरसलान साहब को गले लगाती बोली और अपने रूम में चली गई। नूर बेटा कहाँ हो? आ गए हम लोग। नूर की मम्मा घर आई तो नूर को पुकारती हुई बोली। नूर किचन में थी, बाहर आकर जल्दी से माँ के गले लगी। खुश आमदीद मम्मा, वो खुश होती हुई बोली। शुक्रिया मेरा बच्चा, अरे हम भी यहाँ हैं। समीर जो पीछे खड़ा था गफी से बोला। ओह वेलकम, नूर मुस्कुरा कर बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। मम्मा आप बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं बेटा, हम खाना रास्ते में खा चुके हैं, नूर के कहने पर इसकी मामा ने बताया। अब काफ़ी देर हो चुकी है, सोने का टाइम भी हो गया है, मैं चलती हूँ आराम करने। कुछ देर बात करने के बाद नूर की मामा बोलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। तो नूर कैसी हो तुम? समीर नूर को चुप देखकर बोला। जी ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? नूर जवाब देती समीर से पूछने लगी। मैं भी ठीक हूँ। और सुनाओ, कॉलेज जा रही हो? कॉलेज की बात पर नूर समीर को देखने लगी और उसे सारा वाकया शुरू से याद आया। नहीं, मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। क्यों नूर? नूर के बताने पर समीर ने फिर से सवाल किया। मैं नहीं पढ़ना चाहती मजीद। अच्छा तो मोहतरमा का शादी का प्लान है? समीर मुस्कुराता हुआ बोला। समीर ये कैसे सवाल कर रहे हो? अरे नूर तुम तो माइंड कर गई। यार नूर, नूर के गुस्से से कहने पर समीर हंसता हुआ बोला। मुझे नींद आ रही है, नूर कहती ऊपर चली गई और पीछे समीर हैरान था कि आज नूर को क्या हो गया है। इसने कुछ। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। मरियम सुबह नीचे आई और अरसलान साहब के गले में बाहें डालकर अरसलान साहब ने भी उसे प्यार से गुड मॉर्निंग कहा और उसके लिए नाश्ता बनाने लगे। मरियम तुम्हें इकरार कैसा लगता है? चाचू नाश्ता बनाते हुए बोले। चाचू वो एक अच्छा इंसान है, कल इसने मेरी जान बचाई है। तो क्या मैं इसे हाँ कर दूं तुम्हारे रिश्ते के लिए? चाचू गिलास में जूस डालते हुए बोले। चाचू जैसा आपको बेहतर लगे वैसा कर ले, ठीक है? अरसलान चाचू ने इकरार को कॉल की और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मरियम चाहती थी इसका निकाह बादशाही मस्जिद में हो, सादगी से, इसलिए इसका निकाह बादशाही मस्जिद में ही करने का फैसला अरसलान चाचू ने भी किया। इन्हें मरियम की खुशी ज़्यादा अजीज थी। कौन है? दरवाजे की बेल बजी तो नूर बाहर आकर चौकीदार से पूछने लगी। जी बीबी जी, ये एक आदमी आया था, कह रहा था आपके लिए ये लिफाफा। वो नूर को कागजी लिफाफा पकड़ाते हुए बोला। तो नूर ने वो लिफाफा थाम लिया। आप जाइए चाचा जी, ठीक है? जी बीबी जी। नूर के कहने पर चौकीदार चला गया। नूर रूम में आई, वो लिफाफा खोला, इसमें पेपर्स थे। नूर ने वो पेपर्स निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो जैसे जैसे वो पढ़ती गई इसका दिमाग माऊफ होने लगा। इसके आंसू बहना शुरू हो गए। वो तलाक के पेपर थे जो सारिम ने भिजवाए थे। नूर वो खाला समीर कमरे में नूर को बुलाने आया था, पर वो नूर को ऐसे रोता देख परेशान हो गया। नूर जल्दी से खुद को नॉर्मल करती बेड से उतरी। बोलो समीर। नूर तुम रो रही थी? समीर पास आता बोला। नहीं। नूर अटक कर बोली। नूर अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। समीर हमदर्दी से बोला तो नूर ने वो पेपर उससे पकड़ा दिए। समीर ने वो पेपर पकड़कर पढ़ना शुरू किया तो वो शॉक्ड रह गया। नूर तुम शादीशुदा हो? मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी? लेकिन कब और कैसे? समीर नूर को देखता बोला तो उसने अपने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बातें समीर को बताई। गुड नूर, तुम इससे तलाक क्यों लेना चाहती हो?
نور کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں سالم خان سے، اور لاؤ دو یہ پیپر تاکہ میں ان پر سائن کر سکوں۔ وہ پیپر سمیر سے چھینتی ہوئی بولی، رکو نور۔ نور سائن کرنے لگی کہ اچانک اس کی ماما آ گئی۔ نور کے ہاتھ وہی رک گئے۔ تم ان پیپر پر سائن نہیں کرو گی؟ میں ساری بات سن چکی ہوں تمہاری، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ پر ماما، بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، تم سائن نہیں کروں گی ان پیپرز پر، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تو نور نے وہ پیپر سائڈ پر رکھے۔ تو مما میں کیا کروں؟ اگر آپ چاہتی ہے کہ میں واپس سالم خان کے پاس چلی جاؤں تو یہ کبھی نہیں ہوگا، نور کہتی روم سے جانے لگی۔ رکو نور میرا بچہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ اب تمہارا شوہر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم سوچ لو، سمجھ لو، سوچ سمجھ کر بے شک فیصلہ کرو۔ وہ نور کو کہتی روم سے نکل گئی۔ ہاں نور، دیکھو اگر وہ چاہتا تو تمہارے ساتھ کچھ غلط بھی کر سکتا تھا، وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ سمیر بھی اب نور کو سمجھا رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، اب سمیر کہتا چلا گیا اور نور اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں نور بھی سالم سے پیار کرنے لگی تھی، پر وہ بات کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔